चक्षुश्रोत्रघ्राणजिह्वा कायमनांसि न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राणजिह्वा कायमनांसि न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्नानि
शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातु ह्यावन्न मनोविजनानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावा शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा कायमनसि न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातु ह्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जरा न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावा शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदान्
शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातु ह्यावन्न मनोविजनानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायाञ्चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना निरुद्ध अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा कायमनसि न रूपः शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातु ह्यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जरा न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धर्मानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना निरुद्ध अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदा
चक्षुर्धातु ह्यावन्ना मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावः शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना निरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राणा जिह्वा न रूपः शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातु ह्यावन्ना मनोविज्ञानधातु न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावः शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना निरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न
चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविजनानधातुः न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राणा जिह्वा न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जरा न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं
नचक्षुश्रोत्रघ्राणा जिह्वा कायमनांसि न रूपः शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायाञ्चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावा शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राणा जिह्वा कायमनांसि न रूपः शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जरा न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावा शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा
शून्यतया न रूपं न वेदाना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राणा जिह्वा कायमनांसि न रूपः शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जाना न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायाञ्चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावः शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपं यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राणा जिह्वा न रूपः शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जारा न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावः शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपं रूपान्न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपं यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र
शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविजननधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति पर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावः शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपं रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपं यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा कायमनसि न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै पर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावः शून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपं रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपं यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न
रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्माच्चारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा कायमनसि न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातु न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जरा न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् न पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्नानि
पञ्चस्कन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायाञ्चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमलाविमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा न रूपशब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति नमो भगवत्यै आर्यायै प्रज्ञापारमितायै हर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां धरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता एव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमलाविमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न
शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्या न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयनिरोधमार्गः न जानन् न प्राप्ति अर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो गम्भीरां प्रज्ञापारमितायां चरमानो यवलोकयति स्म पञ्चस्कन्धास्तांश्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्म इह शारिपुत्ररूपं शून्यता शून्यता इव रूपम् रूपान् पृथक् शून्यता शून्यतया न पृथक् रूपम् यद्रूपं स शून्यतया शून्यता तद्रूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कारविज्ञानानि इह शारिपुत्र सर्वधर्मा शून्यता लक्षणानुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला विमलानुना परिपूर्णा तस्मात् शारिपुत्र शून्यतया न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कारा न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्रघ्राण जिह्वा कायमनसि न रूपः शब्दगन्धरसस्पृष्टव्यधर्मा न चक्षुर्धातुः यावन्न मनोविज्ञानधातुः न विद्याक्षयो यावन्न जरामरणं न जरामरणक्षयो न दुःखसमुदयः